काणकोण खोतीगाव पंचायत वाठारांतल्या येडा पिपळामळ हांगा रान खात्याच्या बेकायदेशीर कामाक लागून वाद निर्माण जाल्लो। पंचायतीन कानामनार घेतले ना म्हूण लोकांनी कायदो हातात घेत हे बेकायदेशीर काम थांबयल्ले। पुणे घडणुकेक लागून आरएफओन 3 जाणांचेर एफआयआर नोंद केली। तांकां पुलीस स्टेशनार आफयल्ले। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगाव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या येडा पिपळामळ हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इल्लिगली जेसीबी व्हरोन आनी त्या जेसीबीचे नंबर नाशिल्ले अशा तरेची जेसीबी व्हरोन बेकायदेशीरपणान काम करता अशा मुद्द्याचेर गांवांतल्या लोकांनी एकठांय येवन ते काम बंद केले आणि ही घटना 23 तारखेर जाली। जाल्यार जवळ 5 दिसांनी 28 तारखेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या हातूंतल्या सुमार 3 लोकांचेर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली आणि तांकां आयज पुलीस स्टेशनाचेर आफयल्ले। त्या वेळाचेर फॉरेस्टाचे कोणीच मनीस आयले ना। जाल्यार जे मनीस हांगासर पुलीस स्टेशनार पाविल्ले तांच्यांनी म्हटलां की हे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा आमकां थंयसरल्या लोकांक फक्त सतावपाचें काम करता आणि त्याच बरोबर ह्या हाजे फाटल्यान राजकीय डावपेच आसपाक शकता। आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्यान फुडें सुद्दां जर अशा पद्दतीन कितेंय गांवांनी इल्लिगल करपाचें पंचायतीक सांगनासतना किंवा लोकांक विश्वासाक घेवनासतना काम जर केलें जाल्यार आमी तें केन्नाच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक करपाक दिवचें ना अशें तेंच्यांनी ह्या वेळार आमकां सांगलें। 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा कितें जालें, खोतीगांव वाठारांत जी येडा वचपाची रोडार सायडीचें स्कूल काडून खोतीगांवची स्कूल गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इल्लिगल म्हणपाक कारण येता की जेसीबीचेर नंबर नासलो। विचारली बाबा तुमी हांगा कितें करता, तुमचे कडेन पंचायतीची एनओसी आसा काय कितें, अशे खुबशे प्रश्न विचारले लोकांनी। त्या वेळाचेर जो थंय गार्ड हजर आशिल्लो तेणें कांयच उत्तर दिलें ना, आपल्या कडेन कांय ना। मागीर म्हणपाक आपल्या कडेन आसा म्हणपाक आसा जाल्यार दाखय म्हणपाक सांगलें ताका पंचायत एनओसी आनी जे कितें काम कंस्ट्रक्शन करता कितें करता जाल्यार पंचायती एनओसी गरज जाय न्ही, कित्याक पंचायत वाठारांत ती एरिया येता। आनी त्या वेळार लक्षांत आयलें की तेंचे कडेन कांय ना आनी तो उठोवन तो गार्ड आसा गेलो। त्या चेकपोस्टार म्हाका विचारलें तूं गेटीर वचून पास हाड काय विचारपाक लागलें। जर पिपळामळ जाल्यार फाल्यां सेम लोकांक फेस करपाक पडटलें येत्रा चेकपोस्टार जाल्यार नडक्यां वयता जाल्यार तुमी शिशोळा गेटी वचून पास होवंक शकना खोतीगांवचे लोक। मेन लोकांक त्रास आसा ह्यो सगळो खोतीगांवच्या कितें ना जाल्यार त्या उठटा मागीर गाडी कितली वेळ तुमची चेकपोस्ट जर जाता जाल्यार तुमची भूमिका किती? आमची खर विरोध आसतलो। आयज 8 लोक आयला, आमी हांगा खोतीगांवच्या सगळ्या लोकांक उबी करतले आणि जे चेकपोस्ट आमी ते जावपाक कशेंच दिवचे ना। आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार पळय आरएफओन आतां इन्सिडेंट जाल्यार 23 तारखेर जालो। कंप्लेंट रजिस्टर तेणी आयज केल्या म्हणून तो एसटी लोकांक एक तर म्हाका सोंपोवपाचो तो डाव आसा आनी तो जर आसा जाल्यार फुडली स्टेप कितें आमी घेवपाची तयारी दवरतले। आमी आमची कम्युनिटीची ट्रायबलाची उटा ही आमची संस्था पेरंट बॉडी आसा, ह्या संस्थे कडेन हो विशय व्हरतलो आणि ह्या अधिकाऱ्याचेर खर कारवाई करपाक हो एसटी लोकांक सतायता हें आमी तेका आमच्या उटा संस्थे कडेन मांडटले। आमी एसटी कमिशनराक सगळ्यां कडेन आमी वयतले। हो जो ऑफिसर आसा हो आमच्या ट्रायबल लोकांक सतायता हेजी आमी नोंद घेतले। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख।